Guys, tapos na yung ginawa natin na butane air gun. Diba? Yan guys. Yung barrel na papasok mo lang dyan. Tapos dito maglalak na yan. Ayan o. Lock. Bolt action. Okay na din. Tapos barrel. Barrel. Itong kanyang gas bar. Yan, may butas pala yan dito para makikita nyo kung saan nyo ilalagay yung gas. Yan, pasok na yung gas. Ayan na yun guys. Tapos na. Ang bala na ito, steel ball na 6mm. Tapos taas ba? No? 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos close mo yung barrel. Close barrel. Dito. Tapos